warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormatin, kita muliakan, kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dede Iskandar. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmunya bermanfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Bapak Haji Nur Haji beserta keluarga, sahibul wilayah Bapak Ketua RT Bapak Ferry Irawan beserta staf-stafnya. Dan sama-sama kita hormati juga para asatidz Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Malik, Al-Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Zaini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sumarsono, Al-Mukarram Bapak Sodikin. Juga yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, Abah Haji Hasan, Abah Haji Idris, Abah Arifin, serta abah-abah yang lain. Mari kita semua doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah lancarkan segala urusannya juga, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga dan saya banggakan segenap jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa khusus untuk kita semua hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, zahir dan batin kita, Allah berkahkan kehidupan kita, Allah lancarkan segala urusan kita, juga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul muhtaramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Tua Lingkungan RT 20 Bapak Ferry Irawan, yang saya hormati dan saya muliakan sahibul majlis Bapak Hadi Nur Hadi beserta keluarga, Bapak Ustadz Malik, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Sumarsono, Bapak Ustadz Sodikin, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, dan mudahan para tokoh pemuka agama asatidz kita semuanya selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan dan keberkahan. Amin ya robbal. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alhamdulillah sudah tidak terasa pada saat ini kita berada di malam Sayyidul Ayam, malam yang begitu dengan barokah, penuh dengan barokah, malam yang senantiasa diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam dimana diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap malam Jumat kita kumpul di sini tak lain dan tak bukan untuk mendoakan orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberkahi kehidupannya, diberkahi keluarganya, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Buat orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dimaafkan segala kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah, mendapatkan nikmat kubur, makamnya dijadikan salah satu di antara tangan-tangan surganya Allah. Oleh karenanya sebelum kita membaca surat Yasin, terlebih dahulu kita membaca istighfar, kita membaca syahadat, kita membaca sholawat. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli jambin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya'i wal Mursalin, assalamu alayka ya Imamal Mujahidin, assalamu alayka ya Imamal Muttaqin, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya Kharitallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ibtighaan mardillah wa bisafa'ati rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati sahabati Rasulillah Amrillah bi Bakrin Siddiq wa Utsman wa Umar wa ala baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala hadrati jamil anbiya wal mursalin wa nawsallallahu hadrati sayyidina Adam alaihi salam
وسمرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام وسيدنا خضر عليه السلام وسمرة ذي القرنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونصوص إلى حضرة قدر رباني والعارفين سوداني سلطان أولياء وتاج الأصفياء سيدنا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وأصوله وفروعه وأهل سلسلاته وإلى جميع أولياء من مشارق الأرض إلى مغربها في يمينها وشمالها ونصوص إلى حضرة ولي songo وسمرة khususan Sultan Maulana Banten Sultan Maulana Yusuf bin Maulana Banten Sultan Maulana Muhammad bin Yusuf Banten Sumarati Ibu Irfan Sirudin Cikaduan Sumarati Kiai Soleh bin Santri wa Kiai Wala wa Sumailah Hadrati Syahul Bantah Karawang wa Sumarati Syahkuro Karawang wa Sumarati Syahul Baki Pamit Kaja Sajatul Kahfi Cirebon wa Sumarati Seni Mas Kanda Sari Pamanaka Cirebon wa Sumailah Hadrati Payanan Cakramu dan Ibu Cirebon wa Sumailah Hadrati Saja Para Sidik Gunung Harman wa Sumarati Saya Belanja Bala Gunung Harman wa Sumarati Syahul Kahfi Pamijahan wa Summa Syahul Muhi Pamijahan wa Sumailah Hadrati wa Sumarati Depatunus wa Sumailah Hadrati وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلاتهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ونسألك البركة وكرامة وشرافة والإجازة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wasunahirati jamahina wa masikum. Sebutin guru masing-masing kiai kita yang sudah meninggal dunia, guru kita sudah meninggal, sebutkan masing-masing. Wasunahilah hadrati haji wasunatri haji wasunatri wasunatri الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخصص إلى روحتي المرحومة حاجة فاطمة بنت كردنا غفر الله لها ذنوبها واستر عيوبها واجعل الجنة مسواها وأنت سبب الجنة بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إلى اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربي المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نقصه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي
ولو شاء أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على من جميع الأهوال والآثار وتقضي لنا بها الحاجات وتبلغنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أبشر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل وأوفي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما اشتهرنا وما شرعنا على محمد صلى الله عليه وسلم هدية ورحمة ورحمة نزلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله ثم إلى جميع أهل القبور خصوصا إلى روحي من disebutkan خصوصا إلى روحي ثم خصوصا ثم خصوصا ثم خصوصا ثم خصوصا الحديث ثم خصوصا ثم خصوصا الحديث ثم خصوصا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اشكر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا ونعمة عند القول ورحمة عند القول ومغفرة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعذاب والعذاب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa kedua mohon sekalian Bapak Ustaz Abdul Malik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah malam Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa penutup. Doa yang pertama kita hadiahkan itu untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Lalu selanjutnya untuk orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima iman Islam, diampuni segala dosa-dosa, dilapangkan kuburannya dan teman-teman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang kita niatkan pada malam hari ini yaitu untuk almarhumah Ibu Hajah Patonah binti Kartono
yang saat ini haul yang ke-13. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, terima iman Islamnya, dan kuburannya gantikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun untuk almarhum Bapak Haji Kandiri bin Zukair dan para almarhumah kita. Yang selanjutnya, doa untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan panjangan umur kita, sehatkan lahir dan batin kita, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat kita, diberikan keberkahan rezeki kita, diberikan keberkahan pekerjaan kita, diberikan keberkahan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita yang pada malam hari ini hajat-hajat kita kabul hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun untuk PT NAA, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Ala hadiniyati wa kulu niyati sholihah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Puana ya Karim, ya Puana ya Rahim. Allahumma bil haqqi Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mujizatil Fatihah wa bil syafaatil Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil haqqi man ujila la Fatihah. Ya barijal ham wa ya kasifal gham ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bil lana mamadha wa asyal karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah dengan fadilahnya, mudah-mudahan keutamaan Al-Fatihah apa yang kita hajatkan dikabul hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Para jamaah Majlis Malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak pertanyaan, ini pertanyaan malam ini tidak ada pertanyaan yang ringan, pertanyaan semua yang berat-berat banget. Mudah-mudahan dapat saya jawab. Seandainya tidak sesuai dengan harapan, maka para bapak semua silakan menanya kembali pada ustadznya masing-masing. Yang terpenting jangan sampai puas dengan satu jawaban. Kalau puas dengan satu jawaban, maka Islam itu tidak akan maju. Pertanyaan yang pertama seputar aurat yang kita lakukan waktu 2 minggu yang lalu. Aurat yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah saya katakan kemarin, ini aurat kita bersanad. Karena ketika sesuatu ilmu itu tidak bersanad, maka la sa'a man qala ma qala. Dan sanad itu adalah bagian daripada agama. Oleh karenanya saya memberikan satu masukan pada seluruh para jamaah semua, tidak usah khawatir dengan apa yang kita baca. Aurat yang ada di tangan saya ini adalah murni dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti beliau senantiasa selalu mengadakan aurat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan-bacaan yang dia rangkum, bacaan-bacaan yang dia tulis. Setiap ulama, setiap kiai itu pasti mempunyai amalan, mempunyai bacaan, kemudian bacaannya tersebut dia tulis, kemudian jadilah rotib. Itu namanya rangkaian. Ratib itu kan rangkaian dari satu sampai terakhir rentetan, itu namanya ratib. Kita ini panjang nih penjabarannya nih, nggak bisa singkat saya nih.
Nanti kalau nggak cukup waktunya kita lanjutkan pada minggu yang lanjut masalah jihad fisabilillah, apa itu jihad dan apakah jihad yang seperti itu salah atau tidak, kita pandang dari kacamata agama, dari kacamata Islam. Nanti itu pembahasannya lama, panjang jawabannya masalah jihad tersebut. Insya Allah saya cancel jawabannya nanti yang akan datang. Panjangnya PR bersambung soalnya. Ya, saya tuh membahasnya dia boleh gegabah. Ini permasalahannya pendapat para ulama kan seperti ini. Sekarang ini dulu nih, aurat dulu, wirid dulu. Saya belum berbicara masalah manfaatnya. Setiap amal, setiap ayat, setiap kalimat yang kita baca, apakah itu dari baginda Nabi besar Muhammad ataukah dari Allah Subhanahu wa taala tersendiri, pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Kalau kita lihat dari susunan aurat ini, subhanallah, pertama kita diperintahkan untuk istighfar. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Dilengkapi oleh siapa? Oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap wali, setiap kiai, setiap ulama punya wirid-wirid masing-masing. Antara kiai yang satu dengan kiai yang lainnya pasti auratnya, wiridannya berbeda. Oleh karenanya jangan sampai bingung, jangan sampai ragu-ragu. Ini kita punya wirid dari Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf saya sebutkan organisasinya Nahdlatul Ulama. Mohon maaf saya sebutin organisasinya karena beliau adalah penasehat Nahdlatul Ulama. Insya Allah tidak ada aliran sesatnya. Saya ngerti dan paham. Sekarang banyak berita di media massa, di media sosial, lewat YouTube dan lain sebagainya. Banyak aliran-aliran yang seperti itu, yang senantiasa zikirnya katanya melampaui batas. Oleh karenanya insya Allah masalah zikir telah dijelaskan oleh kiai kita, di mana beliau ngaji, di mana beliau ceramah, beliau senantiasa memberikan satu motivasi buat kita, zikirlah kalian sampai orang-orang munafik melihat kita sebagai orang gila. Sudah jelas hadisnya selesai ada. Bahwa saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu thariqah. Apa sih thariqah? Satu cara, satu jalan. Bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulia punya cara, ulama punya cara, maka orang-orang yang Islam pun punya cara. Bagaimana caranya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia banyak thariqah yang mutabaroh. Mana di antaranya? Qadiriyah, itu thariqah yang mutabaroh. Mana lagi Samaniyah, itu namanya thariqah mutabaroh. Mana lagi Qadiriyah Naqsabandiyah, itu namanya thariqah mutabaroh. Mana lagi Asadiliyah, itu namanya thariqah mutabaroh. Mana lagi Atizaniyah, itu namanya thariqah al-mutabaroh. Artinya banyak thariqah yang senantiasa dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang ada di Indonesia itu yang terkenal. Masih banyak-banyak lagi thariqah. Oleh karenanya sekali lagi thariqah itu satu cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat punya thariqah bagaimana ingin dicintai oleh Allah. Nabi punya thariqah bagaimana ingin dicintai oleh Allah. Nah, ulama pun punya thariqah bagaimana ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Adib Anas Nur Faton ini pun punya thariqah bagaimana caranya ingin dicintai Allah, dan bukan hanya beliau saja ingin dicintai oleh Allah, mengajak kita selaku santrinya, mengajak kita selaku jamaahnya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Jelas. Nih saya berbicara maslahatnya. Apa maslahatnya? Ada manfaatnya. Ada yang namanya aurat, yang namanya zikir itu manfaatnya banyak. Manfaatnya buat zahir, manfaatnya buat batin. Buat zahir apa? Sehat badan kita. Buat batin apa? Tenang batin kita. Artinya zahir batin dengan aurat yang kita jalankan, dengan wirid yang kita kerjakan, insya Allah kehidupan dunia kita bahagia, kehidupan akhirat kita bahagia. Kenapa? Yang namanya kebahagiaan itu terletak bukan zahir, Pak. Batinnya dulu tenang. Ketika batin itu tenang, insya Allah zahir akan bahagia. Tapi begitu banyak duitnya, tapi batinnya nggak tenang, nggak bakalan bahagia. Jelas, Pak? Jelas. Pengen nikah lagi, nggak tenang. Ini supaya jangan tegang aja, kan seperti itu.
Artinya apa Pak? Artinya sekali lagi maslahatnya buat zahir, maslahatnya buat batin. Coba kita lihat di nomor 8 tuh ada namanya sholawat Jibril, betul? Ada sholawat Jibril itu, ini senantiasa sering kita lihat di YouTube, di channel-channel para aulia Allah. Berapa banyak orang yang senantiasa memberikan satu faedah, memberikan satu manfaat, bagaimana dahsyatnya sholawat Jibril. Dan jelas sholawat Jibril itu dahsyatnya bagaimana. Untuk apa itu sholawat Jibril? Untuk menarik rezeki. Begitu kan ulama berpendapat seperti itu. Banyak orang-orang nyari sampai ke subhanallah, ke Banten tuh yang ada ulama yang jembrosan, kemudian sama namanya itu Abuya apa lupa saya, Abuya Syar'i itu ngasihnya dia sholawat Jibril. Nih kita baca 313, ini kita baca sholawat Jibrilnya. Makanya alhamdulillah kemarin kita diberikan satu oleh-oleh yang sangat luar biasa untuk kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Ini subhanallah, sholawat dianjurkan oleh Allah, kemudian hauqalah dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah sering kita disuruh sama ulama baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika tahajud pun kami diajak oleh Kiai Nopal untuk bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kemudian agar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Hadis lewat Imam Tabrani, siapa orang yang membaca laqad ja'akum 7 kali subuh dan sore hari maka dicukupkan seluruh kebutuhannya. Enak apa enggak itu? Laqad pas 7. Artinya apa? Enggak serta-merta ini kayak menanjumkan di sini kalau tidak membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, apa yang kita baca adalah satu thariqah, satu jalan kita, satu cara kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanggung jawab dunia akhirat, bukan aliran sesat. Jelas? Jelas benar. Ya, jelas ya, gak usah bimbang, gak usah bingung. Ini adalah amalia para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Ini tutupnya dengan apa? Dengan sholawat baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa mesti wirid itu ditutup dengan sholawat? Nih saya kasih buka. Artinya apa? Ketika kita baca aurat itu terkadang mohon maaf ada orang yang baca diri itu panas badannya, maka didinginkan dengan sholawat, ditutup dengan sholawat agar kita semua diberikan keringanan oleh Allah agar otak kita tidak panas. Makanya ulama pasti mengajarkan ketika ditutup wirid itu dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Jelas? Sekali lagi, yuk. Saya mengajak setiap sebulan sekali, di sekarang kan mana jawab, maka besok kita aurat yang senantiasa telah diijazahkan oleh Kiai Adib, bukan buat saya dan Pak Kiai Haji aja, tapi kata beliau buat jamaah majlis malam Jumat. Cuman saya dengan Pak Haji dengan yang lainnya kemarin yang gitu hanya qabil tuh. Beliau azaztukum, saya ngomen terima qabil tuh. Kan begitu, ada ijazahnya. Azaztukum, saya ijazahkan kepada kamu sekalian, saya terima qabil tuh. Kan begitu. Artinya sudah sah. Jelas sudah punya mandat. Seandainya nanti Bapak mau mengadakan di rumah masing-masing, subhanallah, mangga silakan. Kenapa? Karena sudah diijazahin. Jangan ragu-ragu lagi, bukan kita ngeliatnya di HP. Ini sekarang orang gara-gara pusing lihatnya di HP, ijazah lihat di HP, yang lihat HP. Kira-kira amalan apa yang paling cepat narik duitnya ya? Kagak. Ya amalnya HP. Ya orang kata HP begitu. Kita jalani kagak tarik-tarik tuh duit. Ternyata HP-nya dibanting, salah kali HP-nya. Kan begitu. Jelas. Ya kan? Ini kita yang ngambil yang jelas-jelas aja. Orang di HP aja banyak qabil tuh. Padahal dia tidak langsung bertemu dengan si pengijazahnya. Lah kalau kami kemarin ketemu dipanggil, diijazahin, alhamdulillah. Ini satu keistimewaan yang amat sangat luar biasa, satu berkah yang tidak disangka-sangka kita mendapatkan aurat seperti ini. Tuh. Apa kata Allah? Walillahi asmaul husna fad'u lahu. Ketika engkau mafal dan dengan asmaul husna fad'u lahu, maka kata Allah berdoalah kalian. Coba lihat. Tuh. Ada ya Fatahu ya Alim asmaul husna, ya Somad asmaul husna, tuh ya Badi asmaul husna, ya Rofi asmaul husna. Ini saya cerita sedikit Pak.
dengan cerita ya Somad nih, cerita saya dengan Kiai Noval, kemudian mungkin Pak Ustadz Abdul Malik juga pernah mendengar. Ketika itu guru beliau subhanallah Allah yarham, ketika macet di Cibogor, baca ya Somad terurai macetnya Pak. Kenapa? Karena dia itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kami ziarah kemana-mana pun, tatkala macet jangan bingung, tatkala macet jangan pusing, tatkala macet jangan marah, baca ya Somad. Gitu kemarin tuh dahsyat, bahkan bensin nggak habis-habis bahwasanya. Bensin tuh nggak habis-habis, padahal modal listrik tapi nggak habis. Ini karomah mereka, bukan kita. Karomah ulama. Kalau dia yang baca mah tetap aja habis. Ya Somad ya. Orang mobil belum datang aja marah-marah. Siapa? Oh, Mas Agit. Mas Agit sama Om Budi. Marah banget. Wah, buru pada balik nih. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Nggak lupa. Bukan, yang pertama. Ada mana saja ya? Lalu ridallah fi ridha wali dain, suhtullah fi suhti wali dain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Awas, jangan pernah kita menyakiti perasaan orang tua. Orang yang menyakiti perasaan orang tua, hidupnya di dunia itu tidak akan barokah. Hidupnya di dunia itu tidak akan bahagia. Maka Rasul mewanti-wanti, Rasul berpesan-pesan, jangan sekali-sekali kita menyakiti perasaan orang. Jaga perasaannya, jaga emosinya, jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka sama orang tua. Apalagi sampai subhanallah naudzubillah min jalik, membunuh itu hak Allah, membunuh itu hak Allah. Kalau kita minta kepada Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan urusan orang tua belum selesai, Pak. Dengan urusan orang tua belum selesai. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat kepada Allah pasti diampuni. Tapi urusan dengan manusia belum selesai. Dosa apapun ketika kita berdoa kepada Allah, taubat kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajab tetap berlalu. Tetap berlaku, ajab itu tetap berlaku di dunia sampai alam barzah, sampai akhirat. Ustadz, saya masuk surga apa enggak? Wallahu alam. Wallahu, surga bukan milik saya soalnya. Surga milik Allah Subhanahu. Ya namanya surga tergantung bagaimana mati kita, Pak. Kalau mati kita husnul khotimah, masuk surga. Wah, kalau kita mati suul khotimah, nggak mengucapkan syahadat, kita masuk neraka. Khawatir dengan ada jalan seperti itu, jalan kita membunuh orang tua, subhanallah, jadinya kita tidak bisa membaca 2 kali masa syahadat. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, berarti tidak menyembah Allah Subhanahu. Kan godaan itu banyak ketika kita mati. Tapi insya Allah, kalau kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul? Amin. Ya Allah, ya Rabbal. 2. Adab majlis. Adab di majlis taklim. Ini subhanallah, ustadz kita, para ustadz kita senantiasa memikirkan bagaimana adab itu di majlis taklim. Hadis nomor 2 di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, panjang amat ini. Makanya nggak keburu, nanti hadis nomor 10 saya bahas itu masalah jihad di jalan Allah. Hadis nomor 10 ya, lama nih. Lama lebih dari tafsir Yasin saya sekarang ini. Hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Di situ ada satu redaksi, di situ ada satu kisah antara Nabi dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengajarkan bagaimana adab di majlis taklim. Malaikat yu'allimukum dinukum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan agama kepada kamu. Itu inti daripada hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Artinya apa? Ada adab-adab yang mesti kita lakukan di majlis taklim. Itu malaikat menyontohkan ketika hadir di majlis taklim, mohon maaf dengan pakaian yang rap, dengan pakaian yang sopan, dengan pakaian yang baik. Maka di situ dicontohkan pakai pakaian putih,
Maka kita juga disuruh pakai pakaian putih, cuma ada kita mah MMG-nya. Ada apanya itu? Ciri, ada logonya. Supaya apa? Supaya nggak ketuker. Jangan begitu, nanti bajunya ketuker. Ketuker dengan majelis-majelis yang lainnya, kan seperti itu. Nih, pakai baju putih. Kenapa? Karena kita mau berada di majelis taklim yang rapi, yang bersih, yang wangi. Adab majelis taklim. Kemudian tatkala datangnya belakangan, jangan ngucapin assalamualaikum. Ini saya lagi ngaji, assalamualaikum, baris, assalamualaikum. Itu namanya ngeganggu saya lagi ngajar. Duduk aja di pojokan, duduk di pojok. Ustadz, kalau saya duduk di pojokan, oh berarti saya itu kurang sopan. Justru kalau salaman sama saya kurang sopan. Kenapa? Sebab karena mengganggu materi pelajaran, mengganggu orang lain. Udah keliling lagi. Kalau datangnya sudah mulai ngaji, nggak usah keliling, duduk aja di situ. Apa Pak? Ada yang mana? Sudah. Iya itu benar begitu. Jangan salaman, ya Allah salaman. Ini yang begitu kadang-kadang yang sering ngaji bingung saya. Yang nggak suka ngaji memang malu dia. Maka selamat dia. Selamat. Malah bener. Malah junior. Ini kadang-kadang yang saya kenal sama ustadznya, saya mau salaman dulu, nggak bisa. Kalau sudah mulai pengajian ya sudah. Duduk di sebelah, diduduk di paling pojok, ada di belakang. Nanti kalau mau salaman dengan habaib, nanti mau salaman dengan ulama, dengan ustadz, nanti setelah selesai pengajian. Itu namanya duduk di majelis, ada di majelis. Kemudian kata Allah, berikanlah tempat duduk kepada kawanmu yang datang belakangan. Berikanlah tempat ruangmu. Jangan udah lengkap malah disempit-sempitin. Nggak usah di sini lu bakal ngabisin rokok gua. Ada yang baper kan? Ada. Kamu di baper ya? Memang ada. Iya kan begitu. Ketika kita duduk di majelis taklim, berikanlah ruang kepada rekan-rekan kita. Kan seperti itu. Jangan malah di sana gitu. Iya, berikanlah tempat saling berlapang-lapangan kan begitu. Ayatnya sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali adab di majelis taklim, satu, berpakaian rapi, berpakaian yang bersih, pakai wangi-wangian. Kemudian ketika dia datang belakangan, nggak usah salamannya nanti setelah pengajian selesai. Dan ketika ada rekan kita yang belakangan, kasih dia duduk. Itu namanya adab kita di majelis taklim. Berbagi posisi, jelas nggak? Jelas Beri? Lama nanti. Lama ada 10. Itu hari nomor 10 nanti saya bahas tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertiannya setengah sendiri itu pembahasannya. Berarti besok nggak bahas Fatihah Yasin saya besok. Besok bahas tentang ayat jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.